Muy buena gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Vampyr. Bueno gente, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior, que es llevarme al hospital. Y le vamos a dar. Hoy, en este capítulo lo que vamos a hacer más que nada va a ser terminar lo que empezamos el capítulo pasado. Vamos a terminar de hablar con toda la gente del hospital. Y todo. A ver, un segundito, tan solo. Acá está. Ahí está. Estaba modificando unas pequeñas cositas. Esta ya la conocimos, ya la conocimos. Ya lo conocimos. Al señor Thompson ya lo conocimos. Perfecto, este lado ya está hecho. Vamos del otro lado. Estamos en esta habitación, ¿verdad? Este chabón, sí. Es el que nos cayó mal. Esta es Dorothy. No tiene nada, ¿verdad? No, no tiene nada. Perfecto. No quería hacer esto, quería irme. Al doctor Chuanchiqui. ¿Y allá qué hay? It's locked. Ok. Vamos a hablar con el señor Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Ya puedo memorizar. Cuénteseme sobre usted. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Acerca de este hospital. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable, and your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Los médicos discuten sobre su caso. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Ok. A ver. ¿Subí a no la terminé? Sí. Raro, no se puso en cosa. ¿Por qué se siente culpable de su lesión? Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an arsehole. Detalles. La esposa de Harry murió durante la guerra. ¿Murió por su culpa? ¿Su esposa murió por su culpa? How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Oh. ¿Se hizo daño voluntariamente? You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Acerca de la muerte de su esposa. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Tantas personas murieron durante los bombardeos. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings.
I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. ¿Se encuentran bien sus hijos? How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Chequeo médico. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Esto ya está todo, no sé por qué me sale como que no lo dicen. ¿Y esto lo acabo de hacer? Tell me more. 1915. What happened? The German... También. Raro. A ver, voy a Tell me hacer algo. about yourself. I'm just I a... was more. I'm a cop. Los I médicos. often... Y acerca del Are you sure hospital. In other sec. No sé por Goodbye qué. for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Nos vemos, señor Fittick. ¿A esos dos no puedo acceder? Sí, ahora puedo. Vamos a hablar con la señorita primero. Good evening, madam. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Vamos a preguntar primero por su vida en Londres. Cuénteme sobre usted. What can you tell me about yourself, Mrs. Goswick? Not much to say. Just take care of my Mortimer and I'll cover all the expenses. That's all that matters. ¿Tan rica es? Are you really that rich? Most of the patients here are of a more humble origin, if I may say so. Yes, thanks to my husband. May he rest in peace. Ouch. I can cover any needed medical expenses. ¿Qué hace de su vida? May I ask if you have an occupation, Mrs. Goswick? I'm a teacher by profession. I teach young women who are more ambitious about their futures than their families. Ok, una señora luchadora por lo que veo. ¿Quejas sobre su recepción aquí? What do you think of your reception here? Any complaints? I have had the uttermost reservations about this hospital since we arrived, but we had no other choice, considering the state of emergency. Is there something in particular that's bothering you? A ver. Beatriz cuestiona la eficacia del hospital de Some of the Pembroke. staff were not especially welcoming. I suspect they're not accustomed to dealing with patients of such social standing. Cuénteme sobre su llegada. Tell me more about your arrival at the Pembroke Hospital. What gave you such a bad first impression? The ambulance driver was quite rude, for a start. And that nurse, Miss Hawkins, seems to have quite a dubious attitude. What do you mean? She managed to secure a bed for my son despite the epidemic. It was a relief, but it wasn't cheap. Peppa Hopkins. Pipa guarda camas para pacientes que puedan pagar. ¿Le cobró? She charged you for a bed. Yes, and I paid without question, considering the urgency of the situation. Comparto su I estupor. share your concern, Mrs. Goswick. Be sure that I'll talk to the people involved. I don't expect compensation, Dr. Reed. But I'm aware such behavior would not be tolerated in other hospitals. Vamos para atrás. Vamos para atrás y vamos a preguntas personales, que no tenemos ninguna. Así que nos vemos, Goodbye, señorita. Mrs. Goswick. Y vamos a hablar con el pendejo. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No, Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. No. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Su vida en Londres y... ¿Cuánto le duele la How garganta? painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Debemos comunicarnos. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see.
Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Pero esto no lo acabo de preguntar. How painful. So painful. A ver, lo dejaré I'll cansado. let you get some rest then. I'm alright. Don't wait. Good evening, Mr. Goswick. I'm okay. Su vida en Londres, cuánto le duele la How garganta. painful. So painful. Y no sé por qué no sé. Ahí se actualizó. Acerca de su Why did your internación. mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Oh, qué buena madre. Está en buenas manos. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. ¿Su madre lo molesta? Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. Se amarraría la cama. Preguntas personales que tenemos. Solo cuénteme sobre Tell me usted. about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Y no quiere hablar. Pues terminamos con este. Lo que compete a completar todos. ¿Dónde está? Acá. Completar todo. Oh, no. Este que tiene fatiga. Nos falta uno. Waste your time with me. Pero vamos a hablar con Pipa Honks. ¿Dónde está Pipa? Ah, ya está. Good Esta evening, Pipa, por Good Dios. evening, Doc. Preguntas personales. No, acá no es. ¿Su vida en Londres? No, ninguna de las dos. ¿En serio? Raro, Goodbye, Nurse. pero bueno. Oh, espera, no le pregunté, a ver. Claramente le duele la garganta, pero es como... Good evening. I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. Vamos a administrar el medicamento. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Tell me about I don't want to... Ok, no quiere hablar, así que nos vamos. ¿Lo curé? No, no lo curé. Vamos al jardín trasero antes que nada, a ver. Acá hay algo. Botellas pequeñas. I cannot enter. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Buena pelea. Muéranse los dos. Ah, ¿no tiene nada? Ah, F. ¿Qué hay acá? Una fotografía de una pequeña pareja cariñosa y sonriente con las palabras escritas en nuestro Pipa y Milton para siempre. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well.
Vamos a hablar con la señorita Poppins. ¿Dónde está? ¿Dónde está Pipa? Acá. Good evening. Good evening. Su vida en Londres. No tenemos pistas. Y acá sí. No tenemos. Pero... Goodbye, no. se supone que sí. ¿Dónde está Milton? Milton, ¿dónde estás? Acá está. A ver. Good evening. Good evening, Doc. Encontré su billetera. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody's as broad-minded as you, Dr. Reed. Preguntas personales. Su relación con la enfermera Hawkins. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Unidos por la desesperación. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Los dos podrían ser despedidos. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Buen punto, tiene razón. Pues siga su camino, señor. Goodbye, Milton. Y supongo que ahora que descubrimos esto, ahora sí podemos hablar con Pipa. ¿Verdad? Good evening. Good evening, Doc. Preguntas personales. No. Su vida en Londres. Sí. Su relación con Milton. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. La verdad le aplaudo. Goodbye, Nurse Hawkins. Pues nos quedaría un único doctor que se encuentra en el fondo. Allá, ahí lo estoy viendo. ¿Está afuera? Sí, está afuera. Un doctor de cruce. said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? And lost. I should investigate. It's locked. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Jadana. Now, I'm just Mr. Jadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Su vida en Londres. ¿No le teme a los muertos? Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. La mayoría de la gente le teme a las personas muertas, An a la carne interesting muerta. point of view. And quite an exotic one too. Most people fear or at least have respect for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Nueva cosa, Rawatch no le teme a la muerte porque prestó servicio
de médico. Nos faltan 2. ¿Dónde mierda están estos 2? Ok. ¿Cómo consiguió el How trabajo? did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place with many an unpleasant business there. Milton Hooks helped me get a job here. Milton Hooks. ¿Nos conocemos? Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Ay, la concha de la lora. Me acaba de dar literalmente Do you un work here coquillo en alone? todo el Yes, cuerpo por very eso easy mismo. work, sir. All I have to do is watch a few bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. ¿Por qué mirar estos cuerpos? Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. Sadly, very rarely happens. ¿Por qué cerrar la morgue? Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Es entendible. Vamos atrás, preguntas personales. ¿Es usted prestamista? A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. ¿Quién viene aquí a hacer Who negocios? comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. ¿Qué tipo de mercancía vendes? What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Trueques. Some people sell, some others buy. I like to help. Mira vos. Y ahora la última pregunta, que es, ¿cree en la vida después de la muerte? Since you're not afraid of dying, do you believe in life after death, Rakesh? No, I believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles are endless. Do you think you would enjoy immortality as a concept? I don't think so. Don't mistake me. I love life, and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. ¿La buena voluntad no durará? Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes, but the good news is we'll all die before losing our humanity, sir. Entonces, ¿está listo para morir? So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Do you need medical attention? I'm feeling all right, Doctor. But perhaps it is because I, too, am used to the smell of the dead. Goodbye. Eso es todo. Never ceases to amaze me how you... Ya conocimos a todos los residentes. Ese no era. A todos los residentes del hospital. ¡Me faltan estos dos de mierda! Lo conozco. Arriba está el doctor Escuancía. ¡Ah! ¿Dónde está? No me diga que no están. Quizás a medida que avanzamos en la historia aparecen. Ah, no me jodas. Oh, acá hay una puerta que no se puede abrir. It's locked.
Así que supongo que debe estar ahí adentro. Y como todavía no podemos abrirla, prácticamente nos jodemos. Acá hay unas cosas, acá no. Acá hay... una sierra. ¿Y algo más? ¿Esto qué es? Historia clínica de T. Elwood. Historia clínica de T. Elwood. Paciente Thomas Edwood, hombre, 28 años. Seguido del Dr.Tippets, estado convaleciente. Fecha de internación 16 de septiembre. Fecha de altar a determinar. Nota, la cara del paciente fue gravemente quemada y desfigurada por una bomba en la guerra. Incluso con los sedantes más potentes se afirma que padece mucho dolor de forma regular a causa de sus heridas, como si las llamas siguieran ardiendo debajo de mi piel. Sí, expresó el sujeto. Los exámenes del tejido cicatrizado no muestran signos de inflamación, infección o hinchazón. Las cicatrices están limpias. ¿Podría ser un caso de daño nervioso persistente? El paciente no dejará de culparse por su desfiguración. ¿Podría ser caso de culpa del superviviente? ¿Dolor fantasma que se manifiesta como castigo por no morir junto con sus camaradas? Thomas Edwood. Thomas se siente responsable de haber quedado desfigurado durante la guerra. Y con esta cosa, ya que, a ver, gente, ya que conseguimos una pista, la vamos a seguir. Vamos a ver al señor Thomas Edwood. Y a ver qué nos dice sobre esto. Si es que nos dice, mejor dicho. Good evening. Preguntas personales. No. Su vida en Londres. El verdadero motivo de su detención. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. ¿Y por qué mintió? Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. ¿La pista falló? What? Oh. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Why lie about it? Come on. Reconstruct. I don't want to wait. Oh, no puedo. Bueno, acá nos equivocamos y este chabón, pese a que podemos memorizarlo, como lo vamos a hacer ahora, lo cual vamos a liberar, porque voy a hacer algo. A la gente que pueda memorizar, no lo voy a memorizar porque sí, los voy a memorizar si veo que son realmente malas personas. O sea, vamos a memorizar lo que realmente se lo merecen. Thomas se siente responsable por haber quedado desfigurado durante la guerra, y Thomas considera a Toru como la prueba viviente de que hay esperanza para él. Y la pista perdida que cagamos por completamente. Pero no me parece una persona la cual, ¿cómo decirlo?, merezca morir. Así que te salva, señor Thomas Elwood. ¿Qué hay ahí? Ah, no todo está en público. Pensé que era una foto nuestra. Ah, esto está vacío. No, debe ser por... Ok. This must be the place. It's definitely away from prying eyes.
Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. El mensaje del doctor decía: estimado doctor Jonathan, le pedí a la enfermera Crane que le consiguiera una oficina en el segundo piso. Le ruego disculpe la ausencia de decoración, pero el hospital Pembroke no es precisamente el Ritz. Lamento que deba conocer su nueva oficina solo, pero necesito dormir un poco antes de regresar al trabajo. Después de todo, soy un simple mortal. También di la orden de que lo dejen descansar y de que el personal jamás ingrese a su habitación. Podrá dormir todo el día sin que lo molesten y trabajar de noche sin despertar ninguna sospecha. Temo que el lugar está un poco desordenado, pero aquí podría realizar sus experimentos a su propio ritmo. También observará que hay una ventana abierta en el andamio para que le permita entrar y salir del hospital sin que nadie lo vea. Imagino lo horriblemente nuevo y perturbador que todo debe ser para usted. Créame, he estudiado lo suficiente a su especie para entender lo que debe estar soportando y sintiendo ahora. Quédese tranquilo, haré lo que sea para ayudarlo en esta adversidad. Debe saber que no está completamente solo. Me alegro de haberlo conocido en estos tiempos oscuros que transitamos actualmente. Espero que nuestra futura colaboración dé grandes resultados. Bienvenido a Pembroke. Mi estimado colega, hablaremos pronto. Atentamente, Edward Griffin Swansea. Postdata, dejo una copia de algunas notas de mis notas donde explico mis hallazgos sobre los Econs en los últimos años. También la libertad de leerla si necesita ayuda, siempre que no use su conocimiento para aprovecharse de mí. A ver, acá no hay nada. Acá. Artículo sobre los Econs. Es largo, pero bueno. Es una oportunidad poco común y casi un privilegio acercarse a un vampiro para observar sus aspectos físicos y psicológicos, más intrigante con ojos científicos y racional. Estas son algunas de las capacidades más fascinantes que personalmente he observado durante los últimos 10 años al entrevistar a algunos vampiros o econs, como prefieren llamarse. Velocidad sobrenatural. Un vampiro puede actuar o moverse como un mortal en todas sus acciones, pero el ojo conocedor detectará que posee los sentidos más agudos y pueden reaccionar más rápido que cualquier mortal. En pocas ocasiones, alarma, sorpresa, necesidad de huir, he visto a un vampiro a moverse a tanta rapidez que parecía como si se hubiera desvanecido para aparecer en otro lado. El ojo humano no puede seguir sus movimientos cuando actúan con tanta rapidez, pero no se trata de un caso de teletransportación o desmaterialización. Es simplemente velocidad sobrenatural, pero para mí es un atributo similar al de los felinos, que le permite correr, esquivar y saltar a más distancia y con mayor rapidez que nosotros. También advertí que esa velocidad parece agotarlos y que ellos también tienen limitaciones físicas. Mesmerismo. Una de las capacidades más potentes que puede desplegar un vampiro es la de obligar a un mortal a que lo obedezca. Denomino a esto mesmerismo, pero no tiene nada que ver con la capacidad mortal de alterar el estado mental de una persona. Un vampiro puede torcer a un mortal a voluntad e incluso puede quebrar su mente. El vampiro que entrevisté incluso me dijo que cuanto más intenta resistirse a una persona, más permanente es el daño. Como si el vampiro pudiera literalmente fracturar la psiquis de su víctima. El mismo vampiro me explicó que lleva tiempo de dominar esta técnica y que el resultado debería variar ampliamente de un sujeto a otro. Implantar un recuerdo falso, borrar otro doloroso, las posibilidades son infinitas y aterradoras. Un segundo, voy a beber agua. Bebo mucha agua yo. Capacidad de detectar la sangre. Esta quizás sea la capacidad más catastrófica de todas las en relación a los vampiros, ya que la causa de muchas tragedias para ellos y para nosotros. Los vampiros ansían beber sangre, deben usar su voluntad para contenerse y no beber frenéticamente cada gota de sangre que ven. Necesitan sangre para funcionar y para expresar todo el potencial de sus características sobrenaturales. Un vampiro famélico puede ser muy débil, aunque no pueda morir de hambre o sed. Esta necesidad de sangre puede explicar por qué los vampiros se excitan tanto en su presencia. Un vampiro me confesó que la sangre a veces puede cegarlo, ya que su olor y su atracción eran muy fuertes. Cuando se concentra, un vampiro prácticamente puede ver la sangre que lo rodea dentro de cuerpos calientes, a través de las paredes, en un arma supuestamente limpia, etcétera, etcétera. El mismo objetivo incluso me dijo que puede ver si pasa esto, cuando estás mucho tiempo leyendo pasa esto. Puede ver si un mortal tiene sangre sana o está enfermo, y que en algunos casos hasta puede detectar enfermedades, ropa infectada o individuos incluso en una habitación.
Si eso es cierto, podría tener aplicaciones médicas que desafían todo lo conocido. Harvey. Harvey Fitok. Acá hay frascos de vidrio. Aquí hay una planta. The flower's dying. It needs water. Acá hay algo más. Polvo de aluminio. Y acá... Confeccionar. En una mesa de trabajo puedes confeccionar tratamientos médicos para curar a los ciudadanos infectados, sueros para darle un impulso, mejoras de armas para mejorar y personalizar tus armas. Primero debes analizar los componentes que hay que encontrar para las recetas. No tengo nada, literal. Muestra de sangre de William Bishop. Tienes componentes suficientes para mejorar un arma. Presiona D para ir a la sección armas. Voy a subirlo al 2, esta, y le voy a poner absorción de sangre cuando el arma dé en el blanco. William Bishop's blood. Y la voy a equipar antes que nada. Blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Vamos a descansar y a subir unos cuantos nivelitos. Tenemos defensa, coagulación. El vampiro concentra la sangre de su presa y la paraliza dejándola indefensa. Es más fácil matar algo que no se mueve. Bloquea la sangre de tu objetivo en sus venas y lo dejarás indefenso. Y después tenemos barreras de sangre. El vampiro no tiene miedo a los daños infligidos, conocen la habilidad robustez. Esta habilidad de sangre protegerá a los vampiros contra daños directos. Lamentablemente no evita que los enemigos puedan capturarlo. Prefiero mesmerismo. Mesmerismo de coagulación. Así que vamos a ir por esta. Vamos con coagulación. Ahí tenemos técnicas también. Salto, ¿cuánto sale? 500. Me alcanza para alguna de las dos. Velo de sombra. Las sombras ayudan a ocultar al vampiro, lo que lo convierte en invisible para los ojos de los iniciados. A cambio, la niebla agotará la resistencia de los vampiros si se mueve. El vampiro ya no tiene resistencia, vuelve a ser visible. O salto. A diferencia de lo que creen comúnmente, los vampiros no pueden desmaterializarse. Aunque puedan mejorar su velocidad con la sangre, se mueven tan rápido que a los ojos de los humanos luce como teletransportación. Si se utiliza correctamente, esta habilidad puede ser ofensiva o defensiva, según el estado mental del vampiro. Es muy fácil atrapar a tu presa corriendo a burro cuando estás intentando escaparse. Vamos a probar este. Y vamos a descansar. A la noche siguiente. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? He analizado la sangre de William Bishop, pero los resultados son solo parciales. La muestra de sangre era mucho más inestable que la sangre humana y exhibía una mutación profunda, pero esto no es lo que me sucedió. Debo seguir buscando, debo recolectar más evidencias de lo que me sucede. El tiempo puede estar templado, pero no sucede lo mismo en Londres. La epidemia está matando a miles de personas y toda la ciudad está a punto de colapsar. Estoy comenzando a creer que todo esto debe estar conectado de alguna manera, pero aún no puedo ver ningún patrón o explicación posible. Por ahora debo cumplir mi rol como doctor y hacer todo lo posible para ayudar a quienes necesiten mientras continúo mi búsqueda. Yes, Nurse Crane? How can I help you?
I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry, there's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ok, vamos a ir a la morgue. Por acá. Voy por atrás. A ver, quiero ver esto. Es la habilidad 3, ¿verdad? Ah, ok. A ver, se agota. Y ya no puedo correr ni nada. Me gusta. Me gusta bastante la habilidad. Porque como puedo pasar desapercibido completamente, o sea. Y con mucha energía puedo estar tiempo rato. Tengo que agarrar todo lo que pueda acá porque no sé si voy a regresar después. No quiero correr, así no me pierdo absolutamente nada. No hay nada, nada. Tengo que ver porque quizás, inclusive en el propio terreno podemos encontrar pistas. No estoy seguro si se puede o no se puede, pero por si acaso. Genial, un escalde clandestino. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Mira, acá tenemos Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. No hay nada para agarrar acá, ¿verdad? No. Acá a la derecha tenemos algo. Sí. Botellas de alcohol. Y tenemos This key will surely una llave grant me access to the basement. que me ayudará a acceder al subsuelo. Ah, genial.
Perfecto. I Por cannot acá no hay enter. nada. Por acá no puedo entrar. Acá arriba. Parece solo está este chabón. Ok. Pero acá había un escal. Vi un escal, qué raro. Un escal level 6 y un level 5. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not our blood. A girar esta arma me reconecta el sangre de una. Tengo la escopeta. ¿Utilicé bien las balas? Se ve que sí. Oh, aquí. A ver, un cadáver. Acta, investigación del caso. Hay una nueva investigación de ciudadanos disponible. Presiona este para, a ver. Investigación de ciudadanos. Aquí se muestra investigaciones de ciudadanos categorizados por distritos. Para comenzar una nueva búsqueda de ciudadanos, rastrea clic de izquierda y luego acceso al mapa. Ok. A ver. Clic izquierdo y luego acceso al mapa. Ok. Examinador del médico del hospital Penrock, informe de fallecimiento. Se ha fallecido Samuel Connor. Raza caucásica, sexo masculino. Edad 39. Domicilio desconocido. Ocupación pescador. Tipo de muerte natural. Probable causa de muerte: neumonía de avance rápido mediante convulsión pulmonar inducida por virus. Gripe española. Asistieron al examen Dr.Tippets y enfermera With Brannagan. Nombre y firma del examinador médico Dr. Corcoran Tippets. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Piernas y brazos con lesiones. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Y por último, pecho The chest was abierto. originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Pulmones A operados. puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Hemorragia torácica. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippets' anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked.
Dr.Tippets, el error médico de Corcoran le costó la vida al señor Connors. Oh, tengo 2 con fatiga. Ok, y esta. Ok. It's locked, all right. Cuchillo liso, acaba de adquirir un nuevo tipo de arma secundaria. Vamos a ver directamente la sangre. Ok, sí, ya sé qué es. Creo que entendí para qué. Mejor dicho, creo que entendí para qué sirve. ¿Acá adentro qué hay? ¿Hay siquiera algo? ¡Oh! ¡La maté! These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Así ahora pensé que lo derrotaría tan fácil. Pero sí va a tardar mucho más. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Muestra de sangre, es una pequeña dosis de sangre vitalizante, puede unirse y crear suero de sangre para vampiros. Regenera 60 puntos de vida y regenera 300 puntos de salud al instante. Mira cómo sirve esta habilidad. ¿Pero qué fue lo que me consumió sangre? Hay algo que me consumió sangre y no sé qué es exactamente. Arriba dice. Ah, falta esta. Wow. Supongo que puedo salir por aquí. Sí, sí puedo. Ah, espera, vamos a confrontar.
doctor. ¿Dónde está? No, creo que si mal no recuerdo estaba acá a la derecha. Doctor Arnold. Dr.Tippets. Jefe. Arnold. Doctora Crane. Asturias. Charvain. Sean Thompson. Pipa Hawks. ¿Dónde está? Ah, te encontré, Tippets. Good evening, Doctor. Dr. Reed. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. ¿Por qué no dejas de crecer? Para mí no está mal. La naturaleza del error. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. ¿Quién era él? Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. ¿Por qué no? ¿En serio tengo que preguntar esto? Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Está exhausto. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more, unto the breach. You've nothing to prove, Dr. Tippets, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. Nadie dice que está viejo. Goodbye, Dr. Tippet. Tipes tenemos 3 de las 4. Y poco a poco vamos descubriendo más. Necesito 2 enfermedades para 2 curas para la fatiga. ¿Ves? Acá hay algo. A ver. Acá hay... It's locked. Necesito llave. Ah, genial, tengo para 2 justo. Vamos a llevarle a esto, Dorothy. Por favor, que no se quede una. Que me deje las 2. Así puedo curar yo a los cosas. No hace falta, sé dónde está. Está siempre en el mismo lugar. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Enfermera, esta enfermedad disminuye la calidad de sangre de un ciudadano. Trátalos con el medicamento correcto. Habla con el paciente de Dorothy. Actualmente hay un soplón en el hospital. No hay nada de información acá. Vamos a curar a los Good dos. evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Do you need any help? I'm afraid I'm... Administrar You're not a medicamentos. burden, sir. And you have my... General tratamiento antifractiva menos. A ver, ahora, cuénteme sobre I usted. don't want... Todavía no quiere hablar. Ok.
I have to go. Good evening, sir. Buenas noches, señor. Sí, buenas noches. Recuerda que la sangre de ciudadanos te dará un impulso enorme de experiencia. Busca ciudadanos de tu mismo nivel de inversión y elige a quién matar. Prácticamente. No dice eso, pero prácticamente. Ahora, el Nox está por acá, ¿no? ¡Oh! Vamos a terminar de hablar con el señor Nox. Lo vamos a curar de la fatiga. Y a partir de ahí, vamos a dejar el video. Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed, still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Su vida en Londres. Acerca del hombre que empujó el agua. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. Quería vengarse. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Sobrevivir a cualquier Only costo, the ¿no? strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Casi muere aquí. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Ok, ¿cómo va su internación? How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. ¿Qué tiene mal el personal? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Ok. ¿Y qué piensa con el hospital? What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Ok, sé que terminamos con su vida en Londres. Vamos a preguntas personales y tenemos cuánto tiempo puede evitar la ley. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Oh, ¿tenemos algo más? ¿Qué tiene intención de seguir siendo el líder de pandilla después de su recuperación? Eso es todo, ¿verdad? Sí. I'll leave you for now. Pues vamos a curarlo. Hey, Doc. You're lucky to be... This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Administra medicamentos. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to act this way. And also weaknesses that can be exploited. I'll leave you for Pues... el barrio médico. Vamos a ir a nuestra habitación. Vamos a mejorar. Y a partir de ahí nos despediremos. Habrán pasado 2, 3, 4, 5 quizás minutos de más. Pero eso no importa.
¿Qué era eso? No lo sé. I don't know. Oh, al fin se abrió eso para que podamos salir. Y vamos a descansar y a mejorar algunas habilidades. Vamos a mejorar capacidad de sangre al 1. El daño de sangre lo vamos a mejorar también. Subimos al 7. Vamos a mejorar la regeneración rápida. Subimos al 8 y nos queda este, ¿verdad? 200 de sangre, perfecto, justos. Y podemos restablecer si algo no nos gusta después. La noche siguiente. Eventos importantes distintos. Cada noche las consecuencias de sus acciones pueden mejorar o deteriorar el distinto estado de salud. También puede deteriorarse debido a la diseminación de las enfermedades entre los ciudadanos. Eventos importantes del diario. Mientras más vidas tomes, menos saludable se vuelve el distrito. Si la salud de un estado cae debajo de crítico, se subirá el caos. De ti depende decidir el destino de un... Ok, perfecto. 98. Un 98% de saludable. Vamos a reabastecernos de las balas que tengamos. Y... pues bueno, gente, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Nos veremos en el siguiente episodio. Bye bye.